देखती आंखों और सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है पेंशन रिटायरमेंट के इश्यूज जो कि आजकल हम लोगों के दरमियान ज़ेर बहस बने हुए हैं। और गवर्नमेंट मुलाजमीन के कान तो बस यही सुनने को तरस रहे हैं कि क्या कर रही है गवर्नमेंट और क्या कर रहे हैं हिज़्ब इख्तलाफ वाले यानी अपोजिशन। तो चूँकि आप लोग जानते हैं कि आजकल पीटीआई फाइनेंस डिवीजन की तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकलवा रही है। किसी में वो जनाब कमेटी बना रहे हैं कि पेंशन की उम्र को कम कर दिया जाए, किसी में कमेटी बना रहे हैं कि जनाब कम्यूट पेमेंट देकर फारिग कर दिया जाए, मंथली पेंशन को ख़त्म कर दिया जाए, और इस तरह की काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं। और ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे भी बहुत हिट हो चुका है। हर गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो इस बात को लेके परेशान है कि अगर पेंशन रिटायरमेंट ये बेनिफिट्स ख़त्म कर दिए जाएं तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसी टॉपिक पे चंद दिन पहले यानी बरोज़ मंगल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक ने एक सवाल उठाया था कि जनाब हम मुलाजमीन के साथ खड़े हैं, अगर पीटीआई गवर्नमेंट यानी मौजूदा गवर्नमेंट कोई भी काम इस तरह का करती है तो हम उसके खिलाफ स्टैंड लेंगे और मुलाजमीन के हक में खड़े होंगे। तो वैसे तो मैं ये कहूँगा कि पीटीआई हो, पीपीपी हो, कोई भी हो, ये एक गैर सियासी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि हमेशा से यही होता आया है कि हुकूमत कोई भी काम जब ऐसा करने लगती है तो अपोजिशन ज़रूर अपना नुक्ता बताती है, और अपोजिशन हमेशा ही नाम इसी बात का है कि वो हुकूमत जो कुछ भी करने जा रही हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अपोजिशन ने उसके आड़े ज़रूर आना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले पीटीआई ने बजट दिया जून में, तो उसमें भी कोई इंतहाई गैर मुनासिब रवैया अपनाया गया गवर्नमेंट मुलाजमीन के साथ, और कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया गया जिसको कोरोना की मजबूरी जाहिर कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तनख्वाह जो नहीं बढ़ी, इस तनख्वाह ना बढ़ने का नुकसान आप लोगों को आपकी रिटायरमेंट तक, बल्कि जब तक आप लोग सर्विस करते रहेंगे, इवन आप रिटायर भी हो जाएंगे, तो इस एक एडहॉक अलाउंस जो 2020 मिस हो गया है, इस अलाउंस का नुकसान आपकी रिटायरमेंट तक आपके साथ जाएगा। वही सूरत में कि वो एडहॉक जो आने वाले कुछ सालों में जम होके आपकी पे का हिस्सा बन जाता था, पे स्केल रिवाइज होने के बाद आपकी तनख्वाह के साथ साथ आपके रिटायरमेंट पे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे फर्क डालता था, वो अब फर्क खत्म हो जाएगा। और एक रिवायत भी कायम हो चुकी होगी कि जनाब कोई साल माली बजट ऐसा भी गुजर सकता है कि जिसमें तनख्वाह बिल्कुल 0% बढ़ाई जाए। आज मैं जिस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, आइए उस तरफ चलते हैं कि रहमान मलिक ने क्या कहा। आप ये देख सकते हैं कि रहमान मलिक ने किस तरह का सवालनामा जमा कराया, और रहमान मलिक के इस सवाल के बाद गवर्नमेंट को शायद होश आया और गवर्नमेंट ने चाहा कि हम इस बात की जस्टिफिकेशन दे दें कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि गवर्नमेंट हमेशा एक हवा उड़ा देती है सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, टीवी पे बैठे एंकर पर्सनस के ज़रिए, और आवाम का या गवर्नमेंट मुलाजमीन का उस पर रद्द अमल चेक करती है। अगर वो रद्द अमल ना होने के बराबर हो तो वो काम कर दिया जाता है, और अगर वो रद्द अमल सख्त हो, उस पर मुलाजमीन या यूनियंस सख्त रिएक्शन करें या अपोजिशन में बैठे लोग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दें, तो फिर उस काम को डिले कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। तो ये एक काम भी जो होने जा रहा है, इसके बारे में कमेटी बना दी गई है, तो जाहिर सी बात है इस कमेटी के पीछे एक माइंडसेट है जिसको इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। चाहे वो IMF का जोर हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की ख्वाहिश हो, चाहे वो गवर्नमेंट की प्लानिंग हो, कुछ भी हो, मुलाजमीन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पेंशन जो एक सोच होती है, जो एक फ्यूचर होता है इंसान का, वो ख़त्म हो जाता है। अगर पेंशन जैसी सहूलत, ग्रेजुएटी, मंथली पेंशन गवर्नमेंट मुलाजमत से ख़त्म कर दी जाए, तो मेरे ख्याल में कई मुलाजमीन इस जॉब से ज़्यादा अपनी प्राइवेट सर्विस को प्रेफर करेंगे। तो इस सेनेट में जमा होने वाले सवालनामे के बाद पीटीआई यानी मौजूदा गवर्नमेंट को होश आया और उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दे दी, वो जस्टिफिकेशन आइए आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। बहुत से शकूक व शुबात ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आप एक नेशनल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के शकूक व शुबात फैलाते हैं जनाब चेयरमैन साहब बग़ैर तस्दीक के, उनको मैं अपनी नहीं जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने फरमाया था कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे पहुँचा दे। तो ये जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह करते हैं, पहले आप उसकी तस्दीक कर लें, उसके बाद जो है हुकूमत उस पर कोई, अभी हमने इस पर मैं आपको जब तफसील से बताऊँगा
تو میں اس لیے میں نے اپریشیٹ کیا کہ ایک ایشو تھا, ہمارے آنریبل سینیٹر صاحبان اس کو ادھر لے کے آئے, ہم جب جواب دیں گے تو وہ شک بھی ختم ہو جائے گا, ہماری بھی ایک ڈیوٹی پوری ہو جائے گی, اور یہ بھی ایک نیشنل سروس یہ کر رہے ہیں. اس میں جو کنسرن انہوں نے, پہلے میں کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایز آف ناؤ جو اب میں گفتگو کر رہا ہوں, ابھی تک کل کا تو کسی کو نہیں پتا نا, ابھی تک نہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کالنگ اٹینشن تھا وہ تھا فائنانس ڈویژن سے. فائنانس اور کیبنٹ دونوں سے ہم نے رسپانس لیا ہے, اور دونوں ہی کیبنٹ نے ڈیسیجن کرنی ہے اور فائنانس نے ان کو جو ہے فائنانسز ریلیز کرنے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فائنانس ڈویژن از ویری کیٹیگوریکل آن دس. ٹوڈے 17 جولائی پہ ان کا جو مجھے رسپانس آیا ہے وہ regarding reduction of enhancement of age has been received, nor any proposal of such nature is under consideration in the finance division. Consequently, no question of reduction in pension annual increments arises. اس وقت محترم رضا ربانی صاحب تشریف فرما ہیں, اور ہم سب میں سے شاید سب سے زیادہ لا نوئنگ یہی ہیں اس وقت ہال میں, اور ان کو اس کا پتہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو سیکشن 13 ہے سول سرونٹس ایکٹ 1973 وہ کیٹیگوریکل ہے اس پہ, اور کیبنٹ ڈویژن کا جو اس پہ ابھی رسپانس ہمیں ملا ہے وہ یہی ہے کہ دس از بین ڈیٹرمنڈ بائی این ایکٹ آف اے پارلیمنٹ. اف دیر مے بی اینی چانس, کبھی اگر کسی نے مستقبل میں سوچا تو پارلیمنٹ سے ہی ہوگا اور وہ سینٹ میں ہی آئے گا. اور اس وقت ایز آف ناؤ سچویشن یہ ہے کہ سول سرونٹ شیل ریٹائر فرام سروس دو کنڈیشنز میں ہوگا, یا وہ 20 سال سروس کرے یا وہ 60 سال کی ایج کو اٹین کرے, وہ سیکشن 13(1) اور 2 میں ہے. اور دوسرا جو اس کی پینشن کا آپ نے بالکل بات کی ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی ٹچ نہیں کر رہا, اور وہ سیکشن 19 وہ اسپیسیفائی کر دی ہے, ریٹائرمنٹ فرام سروس اے سول سرونٹ شیل بی انٹائٹلڈ ٹو ریسیو سچ پینشن اور گریجویٹی ایز مے بی پرسکرائب. تو فائنانس ڈویژن سے تو بالکل جناب والا کلیئر ہے, اور کیبنٹ ڈویژن جہاں سے کابینہ نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, وربٹم پڑھنا مناسب ہوگا تاکہ سب کی تسلی ہو جائے. The existing retiring age for federal government civil servants, which is 60 years, has been fixed through an act of parliament in Civil Servants Act 1973, and any change in the existing retirement age for federal government civil servants would require enactment by parliament. However, at present no such proposal is under consideration of the federal government. تو ایسی کوئی consideration فی الحال proposal میں نہیں ہے. جی, تو آپ نے سنا کہ جناب پی ٹی آئی کے سینئر پرسن علی محمد خان صاحب کیا کہہ رہے تھے. اسی طرح کی ایک چٹکلا شاید حکومت نے چند دن پہلے بھی سنانے کی کوشش کی تھی جو نہ سنا سکی. اب دیکھنا یہ ہے کہ رحمان ملک کے اس سوال کا یہ صرف ایک جواب تھا یا واقعی میں گورنمنٹ ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سپیچ میں بھی آپ کو سننے کو ملا ہوگا کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ آج تک ایسا کچھ نہیں ہے, کل کا کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں. دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ ہم سب انسانوں پہ بھی رحم فرمائے, اور خصوصاً بالخصوص اس ایشو کو لے کے میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک گورنمنٹ ملازمین کے حق میں کچھ بہتر فیصلہ اس گورنمنٹ سے کروائے. آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ نگہبان.